Hello guys, good afternoon. This is Tito Eli guys. Kasamtangan ko karon na ako sa newly renovated guys nga Imelda's Park nga sa pagkakaroon hingalan na ni siya guys o Wellness Park diri sa Dakbayan sa Osamis. Guys, ako ipakita kanyo karon guys ang nahuman nga renovation diri guys sa dati nga Imelda's Park. Ito makita guys nga bisan sa kadugay na ni nga infrastructure guys panahon pa ni Ferdinand A. Marcos, ni Imelda Marcos guys. Nagpabilin bagid ni siya guys nga lig-on o karon na renovate sa panahon na sa iyang anak guys nga nahimong nga presidente sa Pilipinas guys nga si President Bongbong Marcos. Pwede guys, mo ni siya ang bagong renovation dire nga sa una guys usa sa mga sikat nga mga public plaza dire sa Dakbayan sa Osamis guys. Kaning dapita guys mo nila aganan sa mga kabatan-unan bisa pa sa mga hamtong o mga katawhan dire sa Dakbayan sa Osamis guys. O karon mibalik na nga nindot na siya guys under the leadership of our beloved mayor guys, Attorney Indy Waminal guys, og sa iyang amahan nga si Governor Henry S. Waminal. Muni siya guys kaning lugar guys nahimo na abandon ni siya nung una guys. Nahimo ni siyang hugaw kaayo guys, gihimo na lang na kanaang pansayan sa mga tao diri sa panahon sa kagabion guys.